Dit is wonderful Monday morning. Baie goeiemôre en 'n hartlike welkom aan almal vandag. Nice to have everybody on board. Ja. And what is so cool is the weather today. Ongelooflik. Die wonderlikste reëns wat ons gehad het. Yes. Gister, dit was so gedreig al van Vrydag Van af. Vrydag af het hy begin, and then it started raining this morning very early with nice lightning and thunder showers. In Windhoek this morning, so it was a brilliant Monday morning wake up. In fact, I think if not 80% of Windhoekers this morning didn't want to get out of bed. Verseker so, het jy of het julle 'n bietjie haal gehad gister laatmiddag? In snaaks genoeg, we spoke about it this morning. In that particular part in Pioneers Park where we stay, we almost had no hail. It was like just a couple, in comparison to all those wonderful photos that we now saw over the weekend. In that part there at the Baines area of Windhoek, it rained, but there was really no hail. Ja, ons het weer baie haal gehad. Yes. Baie haal, vinnig geval, en dan die pragtige foto's wat mense gestuur het op die sosiale media, tot waar kinders het met die haalkorrels het hulle sneeumanne gebou. Yes. Sneeumannetjies. Maar dit was pragtig geweest. En vanoggend kon jy sien oral onder die bome lê die groen blaartjies wat deur die haal afgeslaan is. En natuurlik by die jacarandas ook lê die persblomme nou weer. Ja. So dit is interessant om te sien as daar nou twee groot bome langs mekaar staan. Dit lyk soos 'n grasperk onder die een en by die ander een is hierdie blommepragt. Ja. So daai haal was vinnig maar het lekker afgekoel. En natuurlijk dan die weer vanoggend die van 4:30 af. Did you have any damage? If you had any hail damage out there, please let us know. Ja. Did you have any damage? Absoluut geen skade nie. Ja. Geen skade nie, maar dit is so pragtig om te sien die akasias vanoggend. Dit lyk asof jy weet hulle afgestof is, die takke afgestof is en die groen spruite en daai klein nuwe blaartjies kan nie wag om uit te kom nie. So dit gaan 'n mooi gesig wees. Dit lyk vir my of ons nog weer bietjie reën gaan kry. Maar ons gaan later daaroor gesels. Maar net so vinnig het ek na Weatherbug gekyk, want nou kan ons nie wag nie. Nog in die namiddag, miskien 'n bietjie reën, 30% en dan hierna Vrydag toe. Lyk die kanse baie goed. Maar Kaufeee gaan later vir ons daai We'll talk about that a little bit later. Weet jy wat dit die wit jas, 'n pragtige foto hierso op die koerant vanoggend. Hierso van Windhoek met 'n wit jas aan. Nou dis natuurlik die haalstorm wat veral die middestad getref het en dit is alles spierwit, lyk so sneeu. Maar dit is nie sneeu nie. Kaufeee, hoe was jou naweek? My weekend was fantastic. It was one of these weekends where, first of all, we met up with some wonderful people. We had a fantastic event. We had Tia's birthday party as well. En haar dogtertjie. Yes. And then there was, I think the youngster's name, I think JP. There were 3 of them. Oh, is it? Yes. Okay. And first of all that, but then with this fantastic weather, I got the feeling that everybody was in a better mood. Yeah. You know, and we all know what October can be like. We are now sitting on the 17th of October, but I think this welcoming rain that we've had is going to help people's gemoed. Die gemoedere. I'm going to make everybody a little bit more positive. Almal voel weer baie positief. And then, of course, also we had wonderful sporting news that we're going to be talking about just now. So yes, Ek moet sê, op gepraat van sport, Saterdagoggend het 'n klompie motorfietsse, ons is gevra om knobelspelers by Wanderers op die veld te ry en ons het dit gedoen. En dit was eintlik baie lekker geweest. Dit was vroeg Saterdagoggend geweest. En toe ons parkeer die knobelspelers aflaai, dit was die Joker span. Toe het dit al klaar so sag begin reën, maar dit het soort van net daai gemoedere was alweer, jy kon sien die ouens is reg. Koue bier in die hand, knobelspelers was reg en hulle het baie goed gedoen. Ek dink Pierre Souden se span het gewen, maar ek kon nog nie uitvind. They did win. It's the Windhoek Officers Club. Hulle het gewen. Ja, but congratulations the Windhoek Officers Club. Dis reg. En die van julle wat vanoggend dalk luister, ek wil graag weet wie's die individu wat gewen het.
Jy weet, want daar is 'n individuele wenner ook. Daar was 'n paar wenners. I know that there were prizes dished out or given out to best dressed team. Ja, and I think the most motivated or happiest team. Dan was 'n klomp. Daar was ouens met interessante kostuums geweest. Nou ja, dit was lekker geweest Saterdagoggend. En dit was goed om te sien die ouens het net daai oggend afgeskop met hierdie vars gemoed. En natuurlik ons gaan nou gesels oor die cricket van die naweek. Van die stories, hoofberigte op vandag se koerant gaan ons laat oorstaan vir môre vir ons Dinsdag, want dit pas meer daar, maar ons sal daaroor berig môre. Een van die naas belangrikste stories is eintlik verby, maar Alvera het net hieroor geskryf. Die Karasberge, die ergste brand in 80 jaar. En dit is 'n pragtige storie hierso. Hartseer aan die een kant, maar 'n baie mooi storie aan die ander kant van Dirk Boysen. Hulle moes sy plaashuis ontruim want die vlamme was so na aan die huis gewees. Dat hy later net besef het daar is nie meer heenkome nie. Nee, en toe het hy uitgegaan en die storie lyk so, hy het uitgegaan uit die huis uit. En uit kliphard het hy vir die Here gebid en gesê soos van ouds geskryf, jy het dan die storm oor die see stil gemaak. Kan jy asseblief die wind draai? En hy sê dit het so gebeur. Hy sê en hy kon nie geglo dat daai gebed van hom daai tyd van die dag waar hy absoluut moedeloos was, daar was niks meer oor nie. Het daai droom van hom nie net 'n droom maar 'n gebed verander en die gebed is verhoor en die wind het gedraai. Fantastic. Hy sê dis iets ongelooflik. Nou nice to dis hear that. Baie mooi storie. Nee, baie mooi storie alhoewel die ergste brande in 80 jaar in die Karasberge. En ons weet almal om brand te slaan in bergegebied is 'n noodlose taak want jy kan nie. It's super dangerous. Ja. To fight a veld fire in the mountains is incredibly dangerous. Now, here, I'd just like to follow up, well, not follow up, also add to this particular story. And here you basically get the magnitude of these veld fires. In the Allgemeine Zeitung today, there's a photo, and I hope you guys can all see that. I'll try and keep it as, if you look at that picture that I'm showing you over there, and you look at the vastness of the fire that destroyed all of this land. Het hulle sê hoeveel hektaar? They're talking about 200,000 hectares. Dit is iets verskrikliks, né? Down. Can you imagine 200,000 hectares that have burnt down there in the Karas mountain regions? And so obviously our thoughts go out to all those people, and I can imagine hoe moeilik dit moet wees, so ons boere daar onder in die Karas areas. Ja, staan sterk. Dis baie erg. 7 tot 8000 hektaar se plase is weg. Dit's Boysen is een van die boere wat alles daar verloor het. Daar is mense wat seer gekry het, mense wat beseer is in die brande en daar is aandag aan gegee. Maar daar's natuurlik nou na die brande is daar die droogte van belang. Gaan ondersteun dit as jy kan. Ja. Daar's oralster op sosiale media is daar inligting beskikbaar oor droogte vir boere en natuurlik nou boere wat alles verloor het. Van Karasberge na Kalkrand, die wenners van die Namibiese Landbou Unie groot braai kompetisie, die Agra braai kompetisie van 2022 is die Kalkrandse boerevereniging. Baie geluk aan daardie klomp. Congratulations. Ja, hulle is aangewys as die winners. You know how that works, no? With the annual braai competition from the NAU. Yeah. So what happens is the NAU's got the official big braai competition, big event, and and all the farmers, what do you call them? Boereverenigings? Boereverenigings. Boeregemeenskappe en boereverenigings, ja. They then go to wherever this braai competition is held, and it's usually held at the previous winner's farmers union, okay, or association, and then all the other
contraire and farmers associations and communities then get there, and then they host their braai competition, and then whoever wins that, then the braai competition is held then in their areas. En hulle streek volgende jaar. Ja. Maar die man is baie ernstig oor daai kompetisie. Ja. Dis ook 'n baie mooi storie. So well gaan ja, nee, ek dink is lekker om dit te lees. Daar is nog so 'n paar stories hier en daar nie wat ek regtig eintlik wil deel nie. Die een wat dis so 'n horror storie. Is 'n student by UNAM wat die baba geaborteer het, in 'n plastiese sak gesit het en toe gaan weggooi het in 'n asblik. Ja. Sulke goed gebeur, maar in elk geval soos ek sê, ek wil nie eers verder daaroor gesels nie. Right. Wat het jy nog daarso? Then on the front page of the Namibian this morning, 2 stories. Let me first get to the one story, and this is what it looks like for those of you. Today, the 17th of October. Namport picks Swiss firm to run $4 billion Namibia container terminal. This is important. The Namibia Ports Authority, Namport, has approved Swiss-based container terminal giant Terminal Investment Limited as the preferred bidder to operate the port utility's new $4 billion Namibia container terminal. Its majority stakeholder is Mediterranean Shipping Company, owned by the Italian Aponte family, which is the largest shipping line in the world by container capacity. So there we have it. Namport has picked a Swiss firm to run this container facility. Miskien 'n goeie ding, nee, want ek moet sê die hawe word al hoe meer gebruik. Yes. Al hoe meer herstelwerk word daar gedoen, al hoe meer groot vrag word soontoe gebring en dan verskeep van daar af met padvervoer. Ek dink nog nie ons spoorlyne is op datum nie. Ja. Op standaard om groot vragte te kan vervoer binneland toe. In the same vein of, well, same thing, I've also got to say, the road between Walvis Bay and Karibib is also not at this particular point to capacity for such a huge container wel die vrag, die lading, weet jy Kaufeee, jy is heeltemal reg. Die pad, ons wag nou vir die pad om finaal klaar te gemaak te word tussen Windhoek en Okahanja. Okahanja dan die nuwe aansluiting na Wilhelmstal toe. Maar van Usakos af, Karibib Usakos, dan van daar af Arandis toe en dan na die hawestad of wel Swakopmund en Walvis Bay. Is die pad is die wyte is 'n probleem en die hoeveelheid vrag wat dit nou moet hanteer. Ja. Ek praat van abnormale vragte en dan net gewone lorry vragte. Dit het seker verdubbel, meer as verdubbel die afgelope 5 jaar. En daai pad kan dit net nie hanteer nie. Daar iets sal moet gedoen word. Die swaarvoete is besig om die pad uit te trap, word al hoe gevaarliker en dan die volume neem toe. Jy weet waar jy altyd gesê het ja, donderdag, miskien donderdag vroeg Vrydag die groot lorries van die hawe af. Dit is nou konstant. Dit is binneland en kus se kant toe is net vragmotors die een na die ander een. So daar sal iets gedoen moet word. Die hawe ontwikkel baie vinnig, maar hulle sal iets moet doen aan die paaie. Jy weet, en dit ons weet, dit is nie 'n vinnige projek nie. No. Die bou nie oornag 'n dubbelpad nie. Yeah. But we can at least see some development in terms of the road infrastructure from here to Okahanja, from here to the airport. There. So we are seeing that activity taking place, but I think we are far from wanting it where we actually want it to be. Weet jy maar nog steeds, ons het eendag daaroor gepraat, ons het nie klaar daaroor gepraat nie. En dit is daar is nou hierdie pragtige nuwe pad, 'n dubbelpad na Okahanja toe, net voor Okahanja werk hulle nou aan die aansluiting, soos ek sê, die pad na Wilhelmstal toe. Maar wat gaan word van Okahanja? Ons moet 'n bietjie weer daaroor gesels, want dan gaan die pad verby Okahanja loop en al die klein plekkies, koffiewinkeltjies en so meer, garages, die wimpie, al daai plekke, wat gaan dan van hulle word? Hoeveel mense gaan dan afdraai? Ek dink nie so nie. Miskien 'n klein handjievol mense in Okahanja wat hulle nog gaan ondersteun. Maar my vraag is altyd, wat word dan van so 'n klein gemeenskap? Gaan die besoekers nog inry om van daai houtsneewerk te gaan koop? Daar's groot mark by Okahanja waar besoekers nou houtsneewerk gaan koop. Daai mark bestaan al baie lank al. Don't you think that these people are just going to go and travel over to where the big roads are and go and settle down there? Ek weet nie of hulle toegelaat gaan word nie. Jy weet, en dan die ander ding is, as dit gebeur, want dit is 'n moontlikheid, dan moet langs die pad moet dan genoeg spasie wees dat hulle
so 'n mark kan opsit daar. The question is just always, yes, are they allowed to do that? And then are they going to be doing that anyway, In elk geval. whether they're allowed to or not? Dis is die mark by julle sirkel by Pionierspark. Yes. Ek was Saterdag was ek stom geslaan toe ek om die sirkel gaan in hierdie groot informele mark. Ja. En nou wil ek vir jou vra, is dit spesifiek geskep vir daai doel of is it From what I understand is that the municipality is very aware of that. Yeah. And I think that there's a nod of approval coming from the municipality in terms of that. The sad thing is, you've got literally not even a kilometer down the road, you've got, let's say, the Ferreira's nursery. And they have to comply with all these business standards, certificate of fitness, having to pay rent, having to pay land taxes, rates and taxes and all that kind of stuff, just to have literally down the road an informal market that doesn't have to comply with this stuff. Verkoop bome, plante en so meer. Jy weet so dis ek wil graag weet hoe hanteer mense dit. Exactly. Maar ons sit met dieselfde situasie met die informele mark by die nuwe Amerikaanse ambassade, daar onder die bome, daai groentemark, groente en vrugte. Dit is ontsettend 'n groot mark en ek het dit al dopgehou hoeveel mense gaan ondersteun dit. Ja. En dis goed so. Ek het net 'n vraag oor publieke fasiliteite want daar is nie voldoende toilette en water en so meer nie. So higiëne en gesondheid vir my, ja, dis goed. Ek sien hoe stop mense daaraan gaan koop vrugte en groente. Maar die plek is eintlik vuil. Exactly. Jy weet, as jy mooi daaroor dink, is eintlik baie vuil. Laat weet julle vir ons wat dink julle van informele markte. Ek dink aan die een kant is 'n goeie ding, maar die munisipaliteite moet dit ondersteun. En dan rondom dit fasiliteite skep ten minste wat higiënies is. Jy weet soos toilette en so meer. Ja. Goed, wat is gaan ons gou advertensies speel en dan Kyk ons begin na die kommentare. Kyk ons kommentaar. Kom ons eers advertensies. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Ons is terug hier. Kom ons kyk wie sê hallo, wie's daar? Yeah, we've got some comments coming through. We'd like to say hello to Karen Malan. Say hou van jou check hempie. Hallo Karen, ja. Dis my ou man hempie. Ja. I think we're both wearing ou man hempies. Ja, ek het weer my kort broek aan vandag. Summer is here. Want dis hier so maar ek het besluit ek gaan met my maandag ou man hempie aan. Baie dankie Karen. Pieter Souden sê hierso, dit is nogal interessant. Hy sê gister het 'n vriend van Swakop afgekom. Hy het 64 trokke getel tussen Swakop en Isokop. You got to remember that's a distance of 130 kilometers. Ja. Ja, dis baie moeilik. Pierre, baie dankie. Terwyl Pierre vir ons kyk vanoggend, baie geluk nogmaals met julle span. Het hy Pierre, weet jy wie was die overall oorhoofse wenner? Dat is presies wat hy so sê. Ja, hy het gewen met 10 punte. Zandrey Prinsloo was die individuele wenner. Zandrey baie mooi van die dag met geen verlore teen sy naam nie. Well done. So he's played. And he hasn't lost one game. So fantastic. Goed. That's really good. Tia Skutte is op. Mark Barnard is also op. Hy sê môre lekker manne. Goeiemôre julle twee. Kaufeee, du siehst sexy aus met daai nuwe hairstyle. Dankie. Dit het lank gevat, maar ten minste kom die komplimente nou. Mooi. Maar imagine, jy kry net 'n kompliment op een dag en dan is dit verby. Ja, dan is dit nou. Dit help moes is, jy weet, soos nou eers weer vir 'n maand wag voor hy Tia wat nou weer vandag verjaar, want ons het nou gesels en baie dankie weer eens vir die lekker kuiertjie daarom. Ek wonder net of sy vandag ouer voel.
Ek weet nie, jy weet, elke keer as ek verjaar, dan voel dit vir my, ek word jonger. En dan sê mense, ag jy moet jou gedra volgens jou ouderdom. Yes. Yes. En my argument is my ouderdom moet hom gedra volgens my. Jy weet, klaar. Dit is hoe dit werk. Suid-Afrikaners, veral die Vrystaters. Ja. Ek Rian Olivier en ek dink Fana, ek het gesien op WhatsApp julle sê lekker gereën. Maar ek weet nie presies waar dit oral gereën het nie. So laat weet vir ons bietjie daar in Suid-Afrika as dit ook die naweek lekker gereën het. Goed, wat het ons nog? Wie sê nog wat? Dan sê Perry Soden, môre, dankie vir Vrydag. Ek dink dit het baie goed afgegaan. Dit het baie goed afgegaan. Thank you Perry for having us. Yes, we're seeing that our video of Friday has got quite a number of views and also a share and all that with 52 comments. So Friday was fantastic. Thank you obviously also to Nick Diener and the Stellenbosch restaurant. Ja, en baie dankie Nick vir die uitnodiging. Ons gaan een van die dae gou met julle kom gesels. Yes. En ons kyk hoe kan ons die Vrydagoggende ons kook en geniet. Ons kom kook saam. Infostream bak en brou. One of my favorite days. Ja, van Vrydag. Hoe kan ons dit verder vat? Dit gaan lekker wees. And those were the comments. Ja, daar sê wat sê my favorite. Wat die druppels. Sy voel 10 jaar jonger. So lekker tyd het sy gehad. Dis great, dit is wonderlik. Goed, ons gesels met julle en julle gesels met ons op hierdie maandagooggend. En sommer net ook wat ook al gebeur het in julle spesifieke kontrye. Ja. Provinsies. Praat met ons. So here's an interesting thing, you know, my favorite inserts in the NMH dailies. Thank you very much for that. An interesting thing is that 1,018 new vehicles have been sold in September. Toyota maintained its dominance in the light commercial vehicle market with 46.9% market share. So effectively what you can say, almost half, well, effectively half of all the cars that are being sold, that were sold in September were Toyotas. That shows you how popular Toyotas are in Namibia. Verseker, maar dan, ons kan miskien Woensdag weer daaroor gesels. Ek weet nie of ons 'n finansiëerder hier moet kry of met die manne in die mark gesels nie, want dit lyk my tog of die goedkeuring of die banke bietjie traag is en nie meer so maklik net lenings goedkeur vir voertuigverkope. They are saying that car loans are perceived risky by the banks. Yeah. So can we then say is that the banks are not really in the mood for lending out money for cars? Wel, kan jy dink as die banke traag is om lenings goed te keur vir motors, hoe traag is hulle om lenings goed te keur vir huise? Right. En die pryse van huise veral in Windhoek is ontsettend hoog op hierdie stadium. Ek bedoel dis amper onbekostigbaar. Jy kry nie meer 'n huis in Windhoek vir onder 1.8 miljoen nie. Yes. Dis 2.2, 3.2, 4 miljoen. Ek praat van 'n 3-slaapkamer eenheid kry jy nie eers meer vir 1.8 miljoen. Yes. Yes. Dis so dit is ek weet nie hoe jong we would mense need dit to doen. get a finance person in. If any of you out there who are in the finance game, who know more about this, the digger, the deeper kind of aspects to this, please be in touch with us. Ek gaan vir Marius bel vandag. Ja. Kyk, ek het vir Pieter Seenek al gevra, hy moet kom gesels oor die eksklusiewe motormark Woensdagoggend. Hy sê ek moet hom net weer 'n lytjie gee. Right. Maar ek gaan vir Marius vra met wie kan ons gesels in terme van finansies wat aangaan by die banke. Miskien kan hy vir ons meer vertel wat dit dan betref. Well, we know that there's the dealership approach, Yeah. but also what we'd like to, if anybody's out there who would like to share this with us, please be in touch with us. We'd like to know the financiers' approach. Wat dit dan betref. Yes. Onthou Woensdae, ons praat nou oor motors en Woensdae word nou ons motordag. Infostream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B or even C and D. Motoring on Infostream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running, head on down the highway. Infostream Namibia Motoring, everything you need to know about Namibia's motoring industry. Motorkarre, bande, motorfietsse, alles wat daarmee saamgaan.
En dit is ons Woensdag. Yes. En hierdie Woensdag gaan ons weer dit propvol inligting live vir julle. Shall we talk about what happened on the sporting front? Jy kan gerus. Ons is so trots op die Namibiërs op die Eagle spot. Yes, and here we are talking cricket, and I think they deserve the top story of the week award, if you like. Verseker. Yesterday morning it was just fantastic, and it was amazing to actually see social media just explode in congratulations. In terms of the ICC Men's T20 World Cup in Australia 2022. Now, Namibia grabbed global headlines yesterday, and this was also reported by the BBC, believe it or not. Ja, dit was en dit gegons op sosiale media. Unreal. Namibia grabbed the global headlines yesterday with a stunning 55-run victory over Sri Lanka. So well done to the Namibian Eagles rugby team. Obviously with a huge upset. One individual who needs to be mentioned here, I think, the entire team needs to be congratulated. But Jan Vreiling, who scored 44 runs off 28 balls, completed a fine all-round performance by taking 2 wickets for 26 runs to win the man of the match award. Well done. Ja, ek dink hy het baie goed gedoen. Yeah, we actually spoke about this, and maybe Mark Barnard, he's very into this. He's got lots of info when it comes to sport. Maar kom gesels Mark Barnard die bietjie Mark saam should met ons. come around at some stage, eh? Ja, maar hy moes eintlik vanoggend moes hy hier gewees het om bietjie te kom gesels het oor dit. Want dat soveel gebeur en die Suid-Afrikaners was so trots op die Namibiërs. Yes. Dit was vir die beste geweest. Yeah. And we spoke about this yesterday. Why is it that this has caused such a great upset? You've got to remember, Sri Lanka has been a world-renowned cricket a nation for so many years. And why is it that a small nation such as Namibia can cause such an upset? And we spoke about it yesterday. And one interesting point that came out was, you know, are the teams that are out there saying, no, don't worry, we're just playing against Namibia, it's going to be a walk in the park, and whether they totally underestimated Namibia to begin with. Maar Kaufeee, maar jy is heeltemal reg. Jy weet, Korsvat is 'n onbekende speler, soos ek nou nie vir ons nie, maar vir die wêreld. Benche Congo. Wat is sy eerste balbeurt, toe vat hy 2 paaltjies. Okay. En ek bedoel, mense het seker vir mekaar gekyk en gesien, waar kom hierdie klomp vandaan? Jy weet, so ek dink dit is presies wat daar gebeur het. En nou gaan die opponente en die ek dink die teenstanders gaan nou met ander oë na Namibia se Eagle span begin kyk. And here it comes. I've been observing with a beady close eye the cricket activities in Namibia at the moment. Yeah. And this ranges from the youngsters, from the young boys and girls out there over the weekends, like Saturdays, Sundays, in the, you know where the Doc Jubber fields are, you know, the cricket activities there, the cricket activities at the United Sports Club, at Wanderer Sports Club. It's so great to see that the cricket activities are out there, that it is happening, and hopefully with this kind of activities and cricket, shall I call it, effort, we will be able to sustain that level of cricket in Namibia. Ek dink die passie daarvoor, en jy is heeltemal reg, die klomp jong cricketspelers Saterdagoggend vroeg by Wanderers het na ons toe gekom en sê, oom, sal oom hulle asseblief hulle se motorfietsse skuif want ons gaan nou begin cricket speel. Okay, en toe het hulle daar uitgedra wat vir my baie interessant was, is die hoeveelheid ouers wat daar was, wat daar gesit het, wat langs die veld was, die vuur het vroeg gebrand. Om daai cricketspelers te kom ondersteun. Dit was regtig mooi. So, dit is mooi om dit te sien. There you go. The sport fields and sport activities are out there. All it takes is for you to pack your family in a gazebo and just go and enjoy the day out there and see what our sports people do. Maar die meeste van die sportvelde is United en Wanderers het pragtige fasiliteite. Restaurante, daar is clean bathrooms. Absoluut, so jy kan daar gaan sit, iets koud wil hê, 'n bier of 'n koeldrank, kry jy dit daar. So dis altyd reg daarmee. En ek dink dit is 'n mooi gebaar van Namibiërs om die jong, ek amper sê kalante, die jong kalante ook te gaan ondersteun.
Goed. However, we still have sports news for you over and above that. The Cycle Classic Day, the newspaper is reporting that it was a big success. Many records have been broken this year, and the highest number of entries and unprecedented number of new highlights made this year's Paratus Namibian Cycle Classic a resounding success. And when I see this picture of Lucas Dahanwapo in action, he obviously rides one of these hand-based vehicles, cycles, tracks. So well done to that particular event. And then, of course, the Bank Windhoek Namibia Swimming Federation Long Course Gala 1 Swimming Championship was a resounding success over the weekend at the Olympia Swimming Pool. So well done. However, just last but perhaps not even least, the Du Plessis tames the 119-kilometer run in Turkey. Ek het nie daai geraak gelees nie. The Namibian was the category winner for women between the ages 20 and 40. So the Namibian runner in front during Saturday's Solomon, I hope I pronounced this correct, Cappadocia Ultra Trial event, 119 kilometers. Du Plessis, with the maiden name de Chavon Vrucht, was the only Namibian entry for the main competition trail run over 119 kilometers on a route which had approximately 3,800 meters of vertical climb. You've got to remember, and the aviators will be able to help me right here, I think we in Windhoek are lying at 3,600 meters above sea level. And Mariki Du Plessis, a 31-year-old Namibian runner from Windhoek, delivered an excellent performance to finish as the second-placed female at the Solomon Cappadocia Ultra Trial event in Turkey. And that is just such great news for Namibia. Well done. Ek bedoel, dis 'n lang afstand. 119 kilometers. Dis 'n lang afstand. With a 3,800 kilometer climb. Lang afstand, verseker, maar baie goed gedoen. Yes. Namibiërs presteer op die veld. Daar's nog advertensietydjie vir ons en dan kyk ons nog weer na 'n paar kommentare. At Vintage you can now even buy your charcoal, your blitz, and your braaiwood straight from the bar. Buy yourself one of our new juicy braai packs, vorst packs, or steaks. And make use of our new braai tables, our new built-in braai, or in our mobile braai drum outside. Vintage Bar and Grill. Always a good time. Always a good time. Yes. Altyd 'n goeie tyd met Infostream. Kaufeee en ek gesels nou net daaroor. Miskien moet ons 'n bietjie vir ons kykers, ons luisteraars en ons kykers oopgooi. As jy lief is vir sport, 'n sportkenner is, jy volg sport, miskien met ons kontak maak. Dat ons so 'n gereelde sportgleuf skep, waar ons lekker kan gesels oor sport en met sportmanne. On Mondays. Ek dink Maandag is 'n ideale dag I think Mondays is a great day. Ja. So Mark Barnard, because even Karikis Carsten says, ja, asseblief kry vir Mark Barnard daar, hy ken sy sport. Mark is really a truly, he's well-knowledged. All-rounder, whether it comes to Formula One, rugby, cricket, all that kind of stuff. So I'll be in touch with Mark and see whether ek dink dit sal lekker wees om gereeld. And for those of you out there who are in the sporting business, if there's any way that we can assist you and your sporting business in promoting you, obviously Infostream Namibia, that's the place. Ja, verseker, dit sal lekker wees as so. Ons het nou 'n paar prominente glewe geskep, ons Dinsdag glewe, Woensdae, Donderdag nog bietjie oop en dan Vrydag. Jy weet so, Kaffie, ek dink dis 'n briljante idee. Laat weet julle vir ons wat julle dink aan ons 'n lekker sportgleef op 'n maandagooggend. Ja. Dit en dan wat die weer betref. Goed. Wie gesels nog saam vandag? At the moment, the comments are coming through. We've got a whole list from Perry Soden. Perry, I'm not going to go through all of them. Oh, well, maybe I should. Yeah, come on. Okay, so the Windhoek Officers Club
won the Knobbel competition. Then I don't know what OWC stands for. Ag hulle sal seker ook aan, ja. Old Wheelers Club. Old Wheelers That Club. would be the Okay, Old Wheelers. Old Wheelers Club came second. Sekelbos, which is my Tsumeb town. Ek is so bly Sekelbos het in derde posisie gekom. Fourth position was the Handlebar and Stoneman. Lords came then in fifth position. Daarna was it the Dana. Henties by Jokers United Mubarak. Then the ORRW, I'm not too sure what that stands for. Benchwarmers, Jägermeister, Bone Crew. And nogmaals baie geluk aan die Windhoek Officers Club met die wen. So there we have all the teams in their lines. Ons het nou nie al die afkortings ken ons nou nie al die spanne, maar die maakie sakkie. Knobbel is 'n groot storie. Ja, is 'n groot storie. Ons kan miskien eendag iemand kan lekker kom Knobbel gesels. Jy weet soort van die net so oorhoofs vir ons bietjie meer vertel van Knobbel, want kyk dis 'n ding wat saam met Oktoberfest ook gaan. Well, not only Oktoberfest, it goes basically throughout the year. Now, we know that in especially clubs, in certain pubs and restaurants, Saturdays is usually your Knobbel day. Wel, daar's ouens wat Dinsdae aan 'n Knobbel aan het. Woensdae aande is dit Knobbel by Wolf Shack. Old Wheelers word daar gespeel. By Vintage word daar Knobbel gespeel. Man, en die manne is ernstig met daai tassies van hulle met al die Knobbelbekers en die dices en so meer. So dit is 'n regtig ware interessante spel. Ek geniet dit, maar ek ken nog nie al die reëls. Yes. Ek geniet dit om te speel. And obviously, if you don't have your own Knobbel stelletjie, you can always speak to Werner van Sail in Swakopmund. He makes real custom-made Knobbel sets. Ja, en hy sit sommer jou naam ook daar. Werner van Sail in Swakopmund. Ja. Goed. Knobbel. Daar was nog iets anders wat ons hierdie week moes bespreek het, waaraan ek nou vinnig dink. Alzheimer's? ja, nee, dit is verseker dit. Nee, ons gaan môre gesels oor die visvang dilemma wat weer sy kop uitsteek. Dis in die koerant, maar ons gaan dit oorstaan vir môre. And then also I saw in the newspaper, you can just go to the Gondwana page, because I hear that they are looking for a lodge manager. Gondwana? Ja. Miskien moet ek hier albei aansoek doen. Maar nou saai van daai lodge af uit. I'm not good at managing lodges. I'm good at staying in the lodge. Ja. So dit is, weet jy wat nee, Kaufee, ek wil eendag vertel. Dit is 'n massiewe verantwoordelikheid. Mense dink dis 'n grap. Dit is ek sê eendag vertel, as ek net dink aan die waterpyplyne en ek dink aan dieselmasjiene en ek dink aan voorraad en aan die wild. En ek gaan nie eers alles begin opnoem nie. Dan is ek al klaar lam in my knieë. Maar dit is jy moet daar op jou tannie. Just go to the lodge and take your Knobbel set with. Ja, because dit sit by die swembad. Perry Soden sê hy verkoop ook Knobbelstelle. So as jy in Windhoek is, kan jy vir Perry Soden ook skakel. En Perry Soden skuld my in elk geval nog 'n antwoord op daai soutblokke. Want as ons sodra ons die inligting het oor die soutblokke, dan sal ons vir julle hierso sê waar julle Himalayan soutblokke kan koop. Wel, dit is so cool. Maar ons wil die bietjie meer inligting hê daaroor. Goed julle, Kaufee, kom ons kyk weer vandag. Right, so let's just quickly have a brief look at the weather. I think everybody is really happy with the weather as it is. We'd also like to say thank you to the Met Office for not lying to us last week. Ja, dit was hulle voorspelling was baie raak, nee, Very cool, No, we've got to give credit where the credit is due. Well done, Met Office. They are saying for the rest of today, showers and thunder showers will persist over most parts of the interior this week. So what the Met Office is saying that the rains are not done yet. However, the interior today, partly cloudy and hot in the extreme west and Zambezi region. Elsewhere cloudy and warm to hot with showers and thunder showers. The coast partly cloudy and mild to warm with wind moderate north. Weet jy dit? North Italy. Northeasterly. And southwest. Bietjie van 'n tikfout daar. North Italy, maar dit weet wat dit beteken. Cooler temperatures throughout the country. We can see it clearly. Windhoek today, maximum of 25. Walvis Bay 23 and Swakopmund 22. Ansie het laat weet en Karretjies ook. Dis lekker sonskyn weer by die kus. By die kus, heerlike weer. So
vir 'n slag, lekker weer by die kus en lekker weer in die binneland. That's it. Then also Katima Mulilo today, 36. Let's go over to the other parts of the northern part. Umusia 30, Ondangwa 30, Oshakati 32. So 'n bietjie af, né? Ja, definitief af. Ochivarongo 26, Rehoboth vandag 22. Lekker cool ook op Rehoboth vir 'n slag. Dan die warmste ene wat altyd so warm is, the warmest one in the past was Mariental. Nice and cool in Mariental today at 22. And let's just have a look at Keetmanshoop, bit warmer at 28. And then Gubabis and Beitepos. Now, I've only got Gubabis today, 26. Beitepos, here we go, 27. 26, 27 in the eastern parts. Ja, wel, dis warm, nog steeds baie warm. En nou hoop ons net dat die res van ons land ook wonderlike reën sal ontvang. Yes. Want dit is droog en dan natuurlik die plase wat getuister was deur die brande. Ja. Maar dis baie goeie nuus. Ek het gesien, ek glo in Weatherbug. Okay. Weatherbug op my foon. En Weatherbug stem saam met jou. Jy weet dat daar 'n soort van nog verspreide buie is en dan so 70% kans van goeie reëns na donderdag, vrydag toe. Ek is baie opgewonde daaroor. Yes. Kaufeee so, ja. Mark, Barnard het nou ingekom, hy sê, manne, wat sê julle Namibian cricket, of het ek gemis? Putting us on the map again. We spoke about that, Mark. Now that you're back on the program, we actually also spoke having you on the program. On a regular As basis. a sport contributor. Please let that go through your head. I'll speak to you later. And if you decline, I will never buy you a beer again. Ai. So op 'n maandag. Klink al klaar goed. Dan Pierre sê hy is skuldig. Die naweek was rof met sy verjaarsdag en knobbel en ander dinge. Ek stuur net nou daai inligting deur, dis reg. Dis dit. Tia sê baie dankie Dirkas and Kaufeee vir julle great program. Dankie Tia. Ek geniet dit altyd terdeur. Dankie ook vir die lekker saamkuier Saterdag en Kaufeee dat jy vir ons so mooi happy birthday gesing het. Natuurlik, dit sal altyd die geval wees. En vir my mooi optrede, baie dankie. Dit was baie spesiaal. Ek het julle ook baie geniet and it was just a great Saturday afternoon. Lekker. Dis waaroor dit gaan. Yes. Saam zijn. So laat weet as jy verjaar of as jy vir iemand 'n boodskap wil stuur, jy is baie welkom. Yes. Kaufeee, goed, dan lyk my gaan ons volstaan op hierdie maandag. Ja. Die 17de, sterkte vir 'n week wat voorlê. Dit maak my benoud as daar 'n maandag begin, want dan weet ek die week lê voor, maar nie net dit nie, dis 'n week nader aan die einde van die jaar. Ja. Jy weet, ons kan die jaar nie meer keer nie. Hy heeltemal is al op sy rug. Oktoberfees lê voor. Dit gaan 'n lekker gekuier wees. Gelukkig is dit die einde van die maand. Yeah, it's basically as from next Friday, Saturday, the big Oktoberfest. However, there's also Oktoberfest taking place this Saturday at the Stellenbosch restaurant. Yeah. With Kaufeee and Wouter. We will be entertaining the guests at the Oktoberfest at the Stellenbosch restaurant. Now, it's a very popular Saturday. Please make your bookings early so that you can avoid disappointment. We'll see you Saturday at the Stellenbosch. Ja, of dalk Vrydag, kyk of ons nie vir nie kan ompraat dat ons maar daar uitsaai nie. Right. Dalk daar by hulle gaan kyk wat is hulle planne, wat is op hulle menu en so meer. Ja. Maar ons gis nie daaroor nie, ons praat liewer as ons meer inligting kry. Goed julle, dan is ons eers klaar vandag. Ja, thank you. Ons gesels môre weer toerisme Dinsdag, omgewingsake Dinsdag. Ons het weer 'n klompie bydraes en ons gaan dit vir julle speel. So geniet julle maandag, sterkte vir die week. Bye. En fluit my storie is uit. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.